Ano? Tita Bertine. Ilang anak ang number? What number of their children? Sino ang pangalan ng mga anak mo? Ronnie. Lalaki? Robert. Lalaki? Let's see. Sabi. Sabi? Sabi. Si Hair? Girl? Saka si Ronnie. Sabi? Robert. Robert, lalaki. Sunod? Sunod pa. Sunod pa. Wala na. Ilan? Ilan? Uy, ilan? Dalawa lang. Sabi? Dalawa. Dala ano? Dala ano? Two? Bakit? Baka four. Baka four siguro. Are you sure? Four ba yun? Four? Ilan? Two only? Two children only? Are you sure? Well, thank you very much.